ಸುಮಾರು 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಒಂದು PhD ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 70-80 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಬಾಲು ಅವರು ಬರೋ ತನಕ 50 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತ ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರತ್ನವರು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜರವರು ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಪತಿ ರಾಜು ಅಂತ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಅವತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ last 2 days some incidents has happened and like VIP movement, again I have to go now because Honorable Central Minister's program is there. He is arriving at 12:30, so I have to go. So I thought, because as I promised I want to come, I want to see you and go back, so I came here. So my apologies for coming. And first of all I want to congratulate all the but I am very fortunate to be part of this program. The other part is this organizations, the non-governmental organization working for the welfare of the common people, coming the like-minded people together and doing good for the needy people. Because in life normally everyone is busy with your own profession, the occupation, what you do. The thing is, in between you have to take out time for the society, for the needy people. So this for you also, all of you can once in a while you can also because you can also meet, and it's like a great get together kind of thing, and you can think for the people. And there's a lot of programs, I think, a lot of programs for the welfare programs you take up, and you have to
do maximum, maximum the people who are needy, because in India, a lot of people are like, we are blessed and we are lucky that we have a lot of things, because I came from very rural background. So I have seen the poverty, I have seen the difficulty in the villages, even that is there in urban areas also. It is not like urban areas like a city like Mysore, everyone is like not very rich or something. A lot of people still suffering, a lot of people doesn't have basic education. A lot of people, they don't get work. So a lot of people are suffering because of the economical, the income disparities and the differences. So like people like you, like at least can cover some of them, like maybe for for self-employment, maybe for some other supporting their education, supporting their like in employment and all. If you can do something like definitely the purpose of life, it is served. Because it's not only like we work and we develop our own ourselves, it is like but giving hand holding and giving support to the people also very, very important. That with the great the idea, like forming the organ and other friends on the dais. First of all, let me thank my good friend Divakar for presenting me with a very high words about me. Because of his affection towards me, because of our friendship, he told so many things. He is a good friend of mine. We are in touch with last 4 or 5 years. I have been requesting to form districts in this area. He used to tell me, "Sir, wait. I have to find the right people to take up the responsibility. Then only I can start." That's what he used to say. And a few months back, he told me, now we had an excellent leader here, Nagaraj Bhairav. He is an eminent leader in this area. With this support, we can extend alliance movement like anything in Karnataka. Really, I am also very happy here. I am also alliance governor. My co-governor Muniappa, really I am very happy. Muniappa, we both are good friends. We worked as co-governors in Lions Clubs International in 2004 and 5. We are like family, used to enjoy. I also asked him so many times. I invited him so many times to Association of Alliance Clubs. But he told me, "Sir, I have to get retired." He told me, now at least few months before his retirement, now he is joining. Really, I welcome Muniappa also. And similarly, so many leaders, I don't want to take much of your time. So many leaders here, governors, the vice governors, cabinet secretary and cabinet treasurers, maybe many RCs and JCs. There may be a lot of leaders in the audience for the Association of Alliance Clubs International. Friends, Association of Alliance Clubs International, as said by our Divakar sir, it is the first organization started from India and spreading to entire world. Lions and Rotary, very good organization. They have done wonderful service, no doubt about it. But their birth is in USA. Then they came to India. Whereas India is famous for service, not for... Ready sir. So one second.